डालमा करके पूरा गरम गरम पूरा डालमा सकाल सकाल डालमा हो पिठा ହେଇଗଲା ଖାଇବ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଥୋଇଦେବା ଆୟୁଷ ବି ପିଠା କରିଛି ସେ ଗୋଟେ କନାଟାକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇକି ଥୋଇଦେଲା ତାକୁ ଚାରିପଟେ ଦେଇଦେବ ବୋଧେ ଆଉ ଦିପରେ ଖାଇବା ଏବେ ଚାଲିଛି ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବେ। नमस्कार जय जगन्नाथ। आज हूँ स्नान पूर्णिमा। स्नान पूर्णिमा देखते केते वर्षा होची देखे केते पूरा ओदा होइसलानी सबुएटा माने आज स्नान पूर्णिमा ना से वर्षा हलानी देख केते जोर होची माने आज जगन्नाथ गाधेबे आउटे मम्मी तो ये कौन कर देखा मम्मी कौन कर ଅଟା ଚକଟା ହେଉଛି ବେଲା ହେଇନି वर्षा देखिले केटे जोर वर्षा मैंने केटे जोर वर्षा होती आप देखते बहुत जोर से वर्षा अच्छी गाधेबे ना हाँ आज गाधेबे बेली केटे जोर वर्षा होती आप देखुं बारगुड़ी पूरा पूरी सारे ना एत जोर वर्षा है सबुआड़े आम घर देखते पूरा ओदा सेपट ओदा है सेपट तो अभी देखो सकाल सकाल मुझे परोटा कर देजी परोटा कर देजी एपटे सिमिया कर थी आउटे पाने खाऊँ सकाल सकाल आज हूँ स्नान पूर्णिमा स्नान पूर्णिमा हूँ मेघ है प्रबल वर्षा है सकाल सकाल हो जाए रेडी हो परोटा और सिमिया आयुष को भोक कला खाइला दी भाई जाकि बस खाऊँ मुझे एपटे सेकुची लालू पोड़गला सब भिडियो कर बारीपटे देखो आयुष गोटे आज गोटे भल कम कर आज नुह एमती सबुदिन दौरान बारीपट को माने गाई फिटिकी सब पलि आस समस्ते फिटे देते ना तोराणी दे देछि आयुष टेकिकी थोईदेला सेठी हाँ तोराणी पेज जो थिला खाया दे दूची आयुष नहीं कहला गाई आसलणी आ खोई देकी आस से गाय गोरु पोषि सब आस बारीपटे खाई बोधे मैंने सबुआड़े बाड़ बुझा से केमती देकी आसुँच जानी हाँ हाँ गरम दिनटा तो भात रंधा है काली जो रोषे होता से ये को बेज तोराणी थी आयुष आने थोईदे ना आयुष मुझे कहली आयुष कुआडे गले सका सका पेट हाँ थंडा है पेट सी सेपट चढ़ाई एका सी पी पारानी एका पीऊँ ता पाखर आनिक आ पाखे मुझे थोईदेला कहला ये पीब मुझे ना सी अल्प पी पीला नहीं ये किंतु पीला आसिक ये ठीक बाल्टी थोईदेलु आनिक तू कहले सांग हो समस्त टे पीदेवे बोली सी किंतु पीला नहीं सी पलैला हाँ आउ सेपटे देखो केतेटा करू अच्छा बुलूँ सब फिटे सब समस्त आसिक बारियाड़े आसिक बुलूँ भल लगे मैंने छाईटा ना आम बारिगुड़ा माने गछ पत्र अच्छी नाई नाई सी देखते आयुष अच्छी ना ये गले मुझे तोराणी मुझे मिल पेज तोराणी खाया मुझे मिल से सब नंडा कर गछ गुड़ाक पुलांग गछ होता है पणस गछ होता के सुंदर कौन था सब नष्ट कर यहाँ सब गछ पत्र सब खाई सब कौन कहलु पुह पी सारा बाल्टीटा थोदे तू आँठा थोचु माने नहीं थोदे बाल्टी फटे दे पुणी आउ थर को ना ना मारबनी आन कहीं मार तू खाया दौर तो कहीं मार चल 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 सी पछरे पीब सी पछरे सी समस्त चले से लाट्रिन टांकीटा अच्छी से गोड़ पकईद जो भांगी आम ए घर को जाऊँ आई से बाल्टी थोईदेला आउ देखो चुली आज लगिनी भात बसनी ए जाऊँगी भात बसैबी और रोसे हम कौन खाया दीपर खाଇବା ଏବେ ଚାଲିଛି ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବେ ମମି କ'ଣ ଏବେ ଖାଇ କରୁଛୁ भजा जो कदली भुंगा शाग भजा कोसो ଶାଗ ନା କ'ଣ लेंबू चकुची ना कोसुआ नुन खड़ा शाग खड़ा ଶାଗ लेंबू हो चकड़ा अच्छी आलू लेंबू चकड़ा होची बाबा भाई मारी आम खाइबे खाई बाबा काम कर अल्प चकड़ी सब सान पिला बाहर जल्दी हाँ आयुष को भोक होगा
ଏ ଘର ସେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଖୋଲା ହେଇକି ଏବେ ଏଇଠି ଲାଗିଗଲା କାରଣ ଏଇ ଘର ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଗଛପତ୍ର ଅଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଫାର ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଆୟୁଷ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ଏଠି? ହଁ ଆରେ କ'ଣ ଗଳି ପଇଲ କ'ଣ ସେଠି ତା ଗଛ କଟା ହଉଛି ଯଦି କ'ଣ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡା ଅଛି କି କ'ଣଟେ ଏଠି କୁକୁରଟା ଦେଖ ସିଏ ତ ଆସିକି ଖାଲି ଗେଲ ହେଉଛି ଆସିକି ଲାଞ୍ଜ ହଲେଇକି ଆସିମାନେ ପିଇଲେନି ଗାଈ ସେଠୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେଠି ତୋରାଣୀ ସେଠି ଥୋଇ ଦେଇଛି ସେଠି ଥୋଇ ଦେଇଛି ତୋରାଣୀ ସେଠି ଗୋଟେ କିଏ ଆସିକି ପିଇଦେବେ ଆଉ ପିଠା। ଓହୋ ତୁ ଏଠି ପିଠା ବସେଇଛୁ ଏଇ ତିନିଟା କରିଦେଇଛୁ ତୁ? ନା ମୁଁ ଗୋଟେ କରିଛି ଆଉ କି କରିଛି ସବୁ? ଓହୋ ଆଉ ଏଠି ତୋରାଣୀ ସେଠି ଗାଈକୁ ପିଆଇକୁ ଦେଇଦେଲା ଆଉ ଟିକେ ଗଲା ଫୋଟୋ ଗାଈ ଗଲା ମାନେ ତ ସେ କରିବି ଆସୁନି ପୋଡ଼ିଗଲାଣି ହଉ ହଳଦୀ କାଟେ ତାକୁ ଗଲା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ପିଠା ଆଉ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠା ଏବେ ତାକୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆୟୁଷ। ଓହୋ ତାର ଏମିତି যাব ନା ତାକୁ ଘଣ୍ଟା ହବନି ଡାଇରେକ୍ଟ ଥୋଇଯିବ ଗିନାଟା ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଥୋଇଦେବା। ଆୟୁଷ ଏବେ ପିଠା କରିଛି ସେ ଗୋଟେ କନାଟାକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇକି ଥୋଇଦେଲା ତାକୁ ଚାରିପଟେ ଦେଇଦେବ ବୋଧେ ଆଉ। ମମି ବି ଯେମିତି ପିଠା କରେ ଆୟୁଷ ବି ସେମିତି ପିଠା କରିଦେଉଛି ଶିଖିକି ତାକୁ ଉପରେ ଥୋଇଦେଲା। ସେଠି କ'ଣ ଅଛି ଛାପତି ବେଙ୍ଗ ଫେଙ୍ଗ ପଛେଇଥିବ ପୁରା ଗରମ ଗରମ ପୁରା ଡାଲମା ହେଇଛି ସକାଳୁ ଡାଲମା ହେଇଯାଇଛି ପିଠା ହେଇଗଲା ଖାଇବ ଆଉ ଟିକେ ସରିଲାଣି ଟିକେ ମମି? ହଁ ସରିଲାଣି ବା ଭୋକ କଲାଣି କେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଜାଳ ହବ ଭଲସେ ଉଠିବ ଏଇଟା ଜାଳ ହେଇନଥିଲା କାମ ଆଗୁଆ କରିଥିଲା ହଁ ମୁଁ ଦେଖି କରିଛି ବା ଦେଖିବୁ ପୁରା ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ମୁଁ ଡାଲମା ପକେଇ ପଳେଇଲି ତ ମମି ଏବେ ପିଠା ସବୁ କରିଦେଇଛି ଏବେ ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଆଉ ସାନ ବସି ଏବେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବେ ହଁ ଚିତଉ ପିଠାକୁ ଆଉ ଗରମ ଗରମ ଡାଲମା। କ'ଣ କହିଲ? ସାନର ତିନିଟା ସକାଳୁ କରିଦେଇଥିଲା ଗୋଟେ ହାତ ଫୁଟକା ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଠୁ ହାତରେ ଲାଗିଗଲା ପିଠା ସରିଗଲା ବାରି ଗୋଟେ ସରିଗଲା ଶାଗ କାଟିଦେଲେ ଶାଗ ଭାଜିଲେ ବି ଡାଲମା ହେଇଗଲା ଅରୁଆ ଭାତ ବି ବସିବ।